I would say choto Tripura sa je agartala tongai rok focus khlai khana na nangnai oko. Bro main tak kete asas. Nei mind tak khlai di please mane logically one suk na nangnai. Thing no sin thani transportation to issues no. Tini ADC government bus the money je transportation ben amu ta phone ADC administrative block khlai jak. Nana sikuri. Tenda na ke bon. Initially nana kuri tena nana sikuri ko bhage chole ne ba. Tini chini Kumulong area ni Manda area ni Jirani area ni Borok Sthala Agartala bara tongai. Chakri khlai Agartala which is how much 20 kilometers. Which is a duration of how much 30 to 45 minutes maximum. 1 hour maximum. No 1 hour do kisam isan nasi 1 hour. There is no traffic for a 1 hour. Traffic okay. Do I'm saying 1 hour. Okay, but people like once I'm Chakri khlai Agartala so I need to go and stay in Agartala. Then basa por in Agartala so I want to go and stay in Agartala. Right? This is what our people thinks with the minimal wages itself. I was surprised. Would you believe? Bangalore 100 kilometers daily travel claim job claim pay. 1,000 people. Yes. Kolar ne sime Bangalore sound claim pay. Local train pay early morning 5 o'clock ne train roam pay. 8 সময় duty roam nan roam. Kinda to mama hai dormo na narak thai. 8 সময় duty roam play. আমনে পরে তাইসা সারিগো খাবার ট্রেন কাছে বড় খরে লাইটো সবই বাট স্টিল তঙ্গে মানো গোবিন জায়গা তঙ্গে মানো তা আমি বাগা ঘর বাড়া খরচ ফেলে না বা ট্রেন বাড়াবো 100 টাকা আছে খাই গাইছে থাঙ্গাইছে 100 টাকা সারা 200 টাকা খরচ ঘর 12 টাকা আমাদের নি 10-15 হাজার টাকা পাই সিমিলারলি চিনি এডিসি এরিয়া বা মান্ডে এরিয়া নি থাঙ্গে না আগতলা তঙ্গে খানকে নিন ন করা সয়ে আবল তো 10,000 आराम से 10-15 हजार Family take family take. इनके जों आगतला थांनाय गुनिस बेनिफिट होय तंगे तंगे बरो वन सार होय सब बेनिफिट Actually economically 9 tanga correct. इकोनॉमिकली जों नाय थांगा के जों आगतला थांगा वन सार होय बारा तंगे हुज बेनिफिट वन सार मुखिदिं पाइखा बरो वन सार एमप्लॉयमेंट का बरो आगो ऑटो ड्राइवर वन सार रिक्शा वन सार কয়েকজন অতি বসা তো but maximum to one sa Zaman te knock tang gabo. knock taka ni labor one sa ni cement board pa kya one sa Cement road. it's like you are giving your opportunities to them mane je chini tibra sa machine time man ni economy no chung business bagi ro because of the trust issues bhai mano tabo ni luxury issue bhai mano mane ang tong tonglam so I am going and staying ang asik traveling klang mu cost किसान मिसा कस्ट मा बाय किनि इकोनॉमी डेभलपिंग था बुसक जानाय नन जुदि तिनि पारा तखा 10 जना खासे पारा नै आगतला जॉब खायो खरच बर गाड़ी पाइखा बा खरच बेरोजगार के नॉट अमंग दैट जॉब होल्डर्स खासे बेरोजगार बरक नै गाड़ी नाडी बनो साडी ताखक नंसुनो तुनिरिदि नारि फाइदि मंथली बेतन नाडी बा मंथली खरच नाडी निनि खरच हिसाबै बिनि रोजगार थाका Correct. Ini 10 जना थांनाय बिनिगो नखराव बाची थांका नि फैमिली गो पारो आरामगो तंका निनि नगो नायथका निनि पारागो नायथका तिनि चाकरि खायना रखसे बायरे थांपायो गे निनि पारानो सब डेभलप Ya mana mana. Ultimately sim borone financial knowledge किसा करी. अंते मानो तांके. अवश्य में यार कूल भी दिखना चाहिए ना अंदर आई लिव इन अगरतला. कूल तो सभी लोग दिखता है पारा तंगे तिनि कूल ये दिबा शो ऑफ. आवो तो तंगे Kira abo zora bai tabo develop pambai kisa oh gap komi tangka. Para agor to tonai asu fair liya tabo. ताबो को तो फेस फेर लिया ताबो पारा तंगे के ऑर्केस्ट्रा और छाजक द थे दिबा आवत ल तंगे रंग का अभिनव ए तमो को ऑरेंज हमने छाजक द दिले थे दिबा जरूरी है सिमिलरली वी कैन गेट दैट गैदरिंग इन कोमल आल्सो राइट नों अभिनव ऑरेंज थांगा नों आ जगह थांगा तो सामने रोजगार रिउ खा आंसर न पानीपुरी सामने सा मनसन थानि सानाले दसिन मरो त पानीपुरी फलनाय गरै तो फना जों जदि अ जगह गैदरिंग खालायगांगे चिनि बड़ अपॉर्चुनिटी माने मानो Correct. बेरोजगार बहुत है बसर खरक बसक ग्रेजुएशन खरक बसक नर्सिंग खरक बसक इंजीनियर अनकाउंटेबल तिब्रा सरक बट एंड एवरीबडी इज बेरोजगार वाई borok bo one sugi hang next time khlainai Plus parawo opportunity kari. Just buying power kari bai kan. parawa opportunity kri okay but again think
कि आं तिनी पारासिम मानलिया बा आउटला फन मानलिया. Let me go outside, work somewhere, Kolkata fan, Delhi fan, Guwahati fan, but wherever you get an opportunity, just grab it. Go make some money, come back, and then do something for your society if you want. If you don't want, you stay wherever you want. It's all yours. Nang kaya force kaya, kaya wadab dag yan, dik kaya nang yan. It all depends on your own heart, your own feelings. Kinang self grow na mo okay? You have to move out. You cannot stick in one place.